ডি স্টাডটুয়া ডি স্টাডটুয়া শহর ভ্রমণ Wir machen eine Stadttour. আমরা একটি শহর ভ্রমণ করছি। Die Station. Die Station স্টেশন। Das ist eine wichtige Station. এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। Der Bahnhof. Der Bahnhof রেল স্টেশন। Das ist ein großer Bahnhof. এটি একটি বড় রেল স্টেশন। Die Bauzeit. Die Bauzeit নির্মাণকাল। Die Bauzeit ist ein wichtiger Teil von dem Projekt. নির্মাণ সময় প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Der Besucher. Der Besucher দর্শনার্থী। Ein Besucher wartet an der Tür. একজন দর্শনার্থী দরজায় অপেক্ষা করছেন। Die Besucherin. Die Besucherin মহিলা দর্শনার্থী। Eine Besucherin stellt eine Frage. একজন মহিলা দর্শনার্থী একটি প্রশ্ন করেছেন। Bis. Bis পর্যন্ত। Ich brauche eine Pause bis morgen. কাল পর্যন্ত আমার একটি বিরতি প্রয়োজন। Breit. Breit প্রশস্ত। Der Fluss ist breit wie ein See. নদীটি একটি হ্রদের মতো প্রশস্ত। Erste, erster. Erste, erster প্রথম। Das ist ein erster Schritt zum Ziel. এটি লক্ষ্যের দিকে একটি প্রথম পদক্ষেপ। Der Euro. Der Euro Euro. Das kostet 1 Euro. এটার দাম 1 ইউরো। Hoch. Hoch উঁচু। Das Gebäude ist hoch wie ein Turm. ভবনটি একটি টাওয়ারের মতো উঁচু। Die Kirche. Die Kirche গির্জা। Das ist eine alte Kirche. এটি একটি পুরনো গির্জা। Das Konzert. Das Konzert Konzert. Wir besuchen ein Konzert. আমরা একটি কনসার্টে যাচ্ছি। Das Konzerthaus. Das Konzerthaus Konzert Hall. Das ist ein modernes Konzerthaus. এটি একটি আধুনিক কনসার্ট হল। Die Kosten. Die Kosten খরচসমূহ। Das ist ein Projekt mit hohen Kosten. এটি উচ্চ ব্যয়ের একটি প্রকল্প। Der Meter. Der Meter মিটার। Das Brett ist 1 Meter lang. কাঠটি 1 মিটার লম্বা। Die Mitte. Die Mitte মধ্যভাগ। Der Tisch hat eine runde Mitte. টেবিলটির মাঝখানটি গোলাকার। Das Rathaus. Das Rathaus City Hall Town Hall. Die Stadt hat ein altes Rathaus. শহরটিতে একটি পুরনো টাউন হল আছে। Der Star. Der Star তারকা। Der Film hat einen berühmten Star. সিনেমাটিতে একজন বিখ্যাত তারকা আছে। Der Turm. Der Turm Tower. Das ist ein alter Turm. এটি একটি পুরনো টাওয়ার। Über. Über ওপর অতিক্রম করে। Ich lese ein Buch über Berlin. আমি বার্লিন সম্পর্কে একটি বই পড়ি। Auf. Auf ওপর। Das Buch liegt auf einem Tisch. বইটি একটি টেবিলের ওপর আছে। Bis zu. Bis zu পর্যন্ত। Der Kurs dauert bis zu 1 Stunde. কোর্সটি 1 ঘন্টা পর্যন্ত চলে। Circa. Circa প্রায়। Das ist circa 1 Kilometer.
এটি প্রায় 1 কিলোমিটার। ডা ডা সেখানে। Da steht ein blaues Auto. ওখানে একটি নীল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। Dem dem তাকে। Ich gebe dem Kind ein Eis. আমি শিশুটিকে একটি আইসক্রিম দিচ্ছি।